ଗାଁକୁ ଆସିବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ମଜା ନାହିଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା। ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ନା କି ରାଜକନିକା 11 କିଲୋମିଟର, ଚାନ୍ଦବାଲି 15 କିଲୋମିଟର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आम आज आसचु बराजी मंदिर बुलिया। चलो जीवा बाबा बराजी मंदिर बुली बाबा दर्शन करी आज। बराजी मंदिर आसी पहुंचल। बराजी मंदिर दर्शन करी एपड़ू जीवा एपटे गाड़ी होची एपटे रखदवा। ए पाखु आस देखिए। जय जगन्नाथ। ठंडा लगुच ना ठाकुर जगह सब जगह ठंडा नहीं बस प्रत्येक जगह ठाकुर जगह ठंडा नहीं।
ସେ ପଥରକୁ ଷ୍ଟୋନ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହଉଛି ତୋର ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଗର୍ବ ଥିବ ଇଏ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଟେକି ପାରିବୁ। ଦେଖିବୁ ନା ତବ ଆଗେ ଦେ ହଁ ଆଣ ମୁଁ ଦେବା